Sari kaham jotorono haino hai Facebook live tini phai sopekha norokno already kok rujak tongo tini sari go o jarago norok bai Facebook live phai norok bai kok salainai phekba thangnai sal rogo asuk live norok bai gedale miya oi tong mani kisa ani samung rok tong mani samung ni bagoi norok bai live phai miya norok bai live phai bo kok sai miya oi tong mani phekba Koktwma jarani agolo tini norok bai kok sanani bagoi haino hai Facebook live sopaikha norok sai manna jesu mansa kang norok no try khlaio Facebook ni live ni through te phai norok bai gadalnani norok ni confusion rok no dur khlainani gana gini norok ni jodi abahai sumung rok tongkhe o sumung rok no bo ani Facebook live ni bakhakti try khlaio norok ni question rok ni bo reply ronani so Puila ono jotono no sari kaham khaklai norok jotono kaham kurungno tongbaina hinai jarani Facebook live nui tongnai norok o Facebook live no video no share khlai jabadi jotono share khlai mano share khlai ke tai bo kubunni borok rok jara tongnai borok bo update mannai basically sungtini gobangma update rok no tuino kok sanai norok ni jeti sumuro tongke bo kok sanai Omit Tripura sari kaham nono bo sari kaham takhuk so khapani taku tai bukhuk norok jara tabu live phaikha tai bo kurungnai turuk khe norok puila ono video no share khlai di Reshmi Deborma Reshmi tini positive de tong bukhuk Reshmi tini positive tong na korei eba khaba tabu bahai condition sini Tripurani abo joto detail no tuino sanai tamni ke sanani bagai se phayo ke ba sasinai no bole so norok jara nugui tongnai norok puila no norok ni thane abono koibo video no norok share khlai mano turuk khe tai bo live kurungnai so turuk khe jesu live kurung bainai so borok bai bo kok sanai o abono tuyoi tinini o live video no tuyoi gana gini norok ni one sumung rok no tuyoi norok ni kwbangma question rok phano tongoi mano norok ni question rok no phano tuyoi tini kok sanai so puila ono norok jotono sari kaham khaklai norok jotono kaham kurungno tongbaina hinui tamni hingka o jungjalni jorago jung jotono se most important kok o jungjalni jorago jung jotono thamsa khlaioi asu Koktwma jora rumi tongkha hingka lockdown jeta lockdown tabo part 4 choli tongo hingka lockdown o part 4 o tamo folok jakha tamo klainai o lockdown part 4 o gana gini o lockdown o part 4 o tamo open tongnai tamo khula tongnai tamo bondo tongnai jotono detail norok bai ang tini salainai dara nung khai kaham de tong ang tabuk sajorati kaham kurungno tongbayo norok jotono kaham kurung de tong abono sari puila ono video no share khlai di jodi video share khlaika taibo kubunni jara lukurok tongnai borok rok tongnai borok o video no taibo nai mannai tamni ke most important kok kaisano jeta ani o awaimung eba kuba information jate taibo kubunni borok ni thani soina ongthok abono ani naharmung so abono naharuino ani o live video norok jara tabo nungnai norok video no jesung mansak share khlai mano jesung mansak norok ni dol rok invite ri mano o video naina bagai hingka puila ono comment to kobang mano norok khlai tongo comment ang norok ni jotono no pori bainai thekba norok bahai tong puila ono sabaidi khaklai norok jotono kaham kurung no tongbaina hinui basically sini Tripura corona free state kaisa joratui tongmani thekba tabuk sini Tripura bo corona free state kori norok sai mano hingka tabuk sini Tripura ni condition bahai Tripura ni corona ni bahai condition tabuk koijon recover ongkha koijon positive case tong aborok no tuino norok bai tini kok sanai gana gini norok ni jodi sumung rok tongkhe norok ni sumung rok bo norok comment khlai sumi mano hingka comment khlai nanai so Koktwma jorani gana ro salnai saltam jeta live phaimia aboni reason ongkha office onek samung tongmani bagui live phaimalia hingka kwbangma lukurok call bo khlai tongkha tangai live phaiya hnai so puila no jeta update ronani ang thangui tongo norok no tabuk sini Tripura go total jeta corona case abo ongkha sini Tripura go total jeta corona case tongna abo ongkha total 169 total sini Tripura go tabuk case jeta corona case tongo 169 aboni bisingo 169 ni bisingo tabuk sajarate recover ongkha 115 115 জন hai borok tabo recover ongkha sini Tripurani hingka tabuk active koijon tong active tongo
52 oke actively tongo 52 tabuk bo active tongo inke tini no bogot sing hostel ni simi 27 jona no yakar jakha jara treatment ni pore bogot singo o jaga quarantine narmani amolo boroni sak kahamno hunui borona tini 27 জন bogot sing hotel ni simi sorry hostel ni simi yakar jakha inko overall jodi naike sini tripura go total sini tripura go 169 যেটা টোটাল করোনা কেস তং মানে 169 নি বিসিং রিকভার অংখা 150 আর আবনি বিসিং ফাতার হাস্তগ খরংনাই ট্রান্সফার খরংনি তং আর তাবুক অ্যাক্টিভ সিনি ত্রিপুরাগ তং করোনা কেস আবংখা 52 আর তিনি ন 27% ন বগট সিং ফুস্তেলনি সিমি বরনা ইয়াকার জাকা ইনকা ওভারঅল অংখা আব সিনি ত্রিপুরানি আপডেট ইনকা তাবো কক অংখা যেটা লকডাউন 4 ও লকডাউন 4 তামো তামো ওপেন তংনাই তামো তামো অফ তংনাই আবনো তুইবো নরবাই কিসা ডিসকাস খাইনাই আং ও লকডাউন 4 যেটা কতাল রুল সপাইখা যে ফাইনাই 31 মে জরা 31 মে জরা লকডাউন 4 তংনাই ও লকডাউন 4 ও লকডাউন ও 4 নিনি শপিং মল ওপেন ও খোলা বন্ধ তংনাই সিনেমা হল বন্ধ তংনাই স্পোর্ট কমপ্লেক্স র খোলা তংনাই বাট ও জায়গা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খাইনো থাঙ্গै মানো ইনকা গানাগিনি সিনি ত্রিপুরানি তাবু যে কন্ডিশন ত্রিপুরানি সিমি গোबांमा যারা ফাতারনি সামুং তাंनाय তংनाय ওয়ার্কার রক বরংনো তুরুক তুরুকে কাইথাম রেল মালখুং বাই বরংনো রহর যাওই তং ফাতার হাসতেও গানাগিনি ফাতার হাসতেনি সিমি যে চিনি ত্রিপুরা হাসতেনি সামুং তাंनाय হিন্দি রং সুরংনাय রক ফানা হিন্দি বরংনো বা হাপাংনি ফাইসিং তুই তুরুক তুরুকে নাহার যাওই তং ফিয়াকবা ফাতার হাসতে তাবো गोबां मानो सिनि वानसा हिन्दी तिप्रासा हिन्दी गोबां मानो तिप्रा हास्तेनि रों सोरोंनाय हिन्दी सामुं ताङै जानाय हिन्दी कसा लाइजाक बरक ताबो जों जाला कसा लाइजाक फियाकबा बरंनि जे आना गोबां लुकुरंनो कल खायो मेसेज रहरो बरक ताबो कि फिलिमाया जों जाला लाइजाक आबो हाइरो जे नरकनि गोबां मा कमेन्ट ताबा आनि थानि फाइसाबायखा नरकनि कमेन्ट रंनो बां परिनाय पुइलावनो जेटा अमित त्रिपुरा गुड इवनिंग दारा नरब सारिका हाम बिनि परे तंग रेशमी তিনি পজিটিভ দে তং রেশমি তিনি তাবুকসে জড়াতেই তিনি তো কোনো ধরনের পজিটিভ কেস তিনি ত্রিপুরা করেই সো সারিগো সাইমন নাই ঠিক আছে প্রাণজিৎ দেববর্মা গুড ইভিনিং ননব দ্বারা ননব সারিকা হাম বাপন দেববর্মা হাই গুড ইভিনিং ননব গুড ইভিনিং বাপন দেববর্মা হাই নহয় তিনি রক করোনা পজিটিভ মানজাংনাই রক দে তং সিনি ত্রিপুরা তাবুকসে জড়াতেই তো সাউই মিয়খ বাপন তাবুকসে জড়াতে তো করেই ন হুনেই মানো তাবুকসে জড়াতে সিনি ত্রিপুরাগ আবার হরনি 9টা বা 10টানি পরে जों তাইসা যদি টেস্ট খাই মানে আবার রিপোর্ট নখরকে जों সাই মাননাই অমিত কাহাম দে তং দ্বারা আং তো কাহাম না তাবুকসে জড়াতে নং কাহাম দে তং পুইতা জমাতিয়া বাহাইব তিনিনি আপডেটলে দ্বারা পজিটিভ রক দে তং আর তিনি তো তাবুকসে জড়াতে কোনো আপডেট বা পজিটিভ আবহাইকে কোনো কেস সিনি ত্রিপুরাগ করেই যে সুখ জড়াতে जों সাই মানচাক সো খাপানে তাকতে বুকুক যেটা নরকনা আপডেট হনানি ফাই মানে টোটাল সিনি ত্রিপুরাগ তাবো পজিটিভ কেস অংখা আবংখা 169 আবনি বিসিং রিকভার অমি থাংখা 150 আর নিনি ট্রান্সফার যারা ফাতার হাসতে রহর জাগা খরংনাই তাই অ্যাক্টিভলি তাবুক তং অংখা 52 তাবো অ্যাক্টিভ যেটা তং ইনকা আবার অংখা আবার সিনি ত্রিপুরানি কন্ডিশন ইনকা তাবো সুকুমার মুরাসিং সারে কাহাম দ্বারা ওয়াতি ফাই তং লাইভ নাইমালিয়া দ্বারা তিনি ওকে সুকুমার মুরাসিং রেকর্ডিং ফানা ওলা নাইনাদি যদি आनी लाइव नुगुई जो इनफरमेशन नुमानी तंखा वाती आगरतला बा फाइया फेकबा जेटा वाती नगरनि कक साका बानगुन्द्रि फाइनानि बो बेलाइनो चान्सेस दङ अलरेडी हा कतर हापांनि सिमी अलरेडी साकलाइ रेजामुं दङ जे इन्डिया बो काइसा बेलाइनो बानगुन्द्रि कतर फाइमानो सो नरक जतन सजाग दंदि बानगुन्द्रि कतर फाना फाइमानो आबनि बागै नरक सजाग दङै मानो ঠিক আছে इनका गानागिनि যেটা সানাই নরক ন गोबां मा नुकजाखा जों ओ लकडाउन 4 नि बागै যারা চিকন মিকন দোকান তংনাই যারা বানিয়া খাইনাই র ও বানিয়া খাইনাই রংনি বাগৈ ব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট नि সিমি কাইসা স্কিম রহর জাখা আবো অংখা যে যারা চিকন মিকন বানিয়া খাই জানাই বরংনি যদি কোনো কারণে বিজনেস যদি গ্রো হইয়া হইকে বা বানিয়া খাই থানি কোনো জঞ্জাল কাসাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হইতে বরং 3 লাখ খাই রাং রিজার্ভ নাই হইব সাকা ওকে সো যেটা নিবেদিতা ত্রিপুরা কমেন্ট খাইকা সারি কাহান দ্বারা নেট বেলাইনো স্লো ওয়াতি বেলাইনো ফাইতঙ্গ ফাইনি বাগৈ নিনি লাইভ কাহামকে নাইমিয়া
Au Agartala to Watifaya, Nibedita, Sini Agartala to Watifaya, Sukumar Boras in South District or South District of Watifai. So Sini Agoto Tabushadarate, Agartala to Wati Kuri, Tabushadarati Saimana. So Abono Jeta update Norabayang share Kraka if Kabon Jutikuno question tongke abakaba ke bani jate kono information nana musuke nora comment khlai mano comment khlai nora question throw khlai mano so try khlai na nora de question dong na ronani babai hiten jama dia class 9 এবং class 11 ni result bufru green abato officially babe hiten kono dorone announcement tabu khlai jek jokho so abo officially babe sini thani kono update kuri kho o result li paper ঠিক আছে so norogno tipurani update rumani ganagini tabo sini india go corona ni bahai condition sini india go already 1 lakh cross hoi thangka so india go jeta 1 lakh cross hongka abono tuiba ang norogno kisa update roi ronai india go tago bo condition tong corona busuk bangkha busuk jora thangka busuk jorate positive busuk jorate negative abono ang norogno update tabo kisa ronani try khlainai ঠিক আছে इनके जति नायके सिनी इंडिया को ऑलरेडी नो 1 लाख क्रॉस होई थाका जेटा कोरोना केस तंगनाय ओ कोरोना केस सो बेलायनो आबंखा ताबो कोरोना नि साइपनो बेलाय कायसा इंपोर्टेंट अपडेट आबंखा सिनी ओवरऑल इंडिया को कायसा बेलाय खनो कतरखे बानकुंद्रि फाइनानि चांसेस दङ आबंखा मोस्ट इंपोर्टेंट को तामनि हिंका जेटा सो नुजाखा already central government হয়তো announcement খাই রজাখা যেটা বানকুন্দ্রি এবাকবা নবার ওয়াতই কতকে ফাইমানো সো নর যারা নগতং নাই নর কিছু সজাগ তংদি যেসব মানসা যারা যতনিত বিশেষ খাই চিনি তিপ্রা সারনিত লক্ষুংর কাছে খামতাইয়া তং সো নর কিসা ইমখাই তংদি সজাগ খাই তংদি তামনিকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নিনি লাংমা যদি থাংনানি নাংনাই আবসে ইম্পর্টেন্ট বরংনি ক্লাস 10 এবং 12 নি টেস্ট ডিসেম্বর দে অনলাইন হিতেন জমাতিয়া বরংনি 10 তারিখ 12 রংনি টেস্ট ডিসেম্বর রগনো অংথ থক সো তাবু সিনি তি ওভারঅল ইন্ডিয়া গো বাই কন্ডিশন ইন্ডিয়া গো যদি চং নাহার কে সিনি ইন্ডিয়া গো তাবুসা জরতই 10 অলরেডি 1 lakh 11,000 abone soika 1 lakh cross hoi thangka sini india o tabu total sini india o 1 lakh ni bisingo 1 lakh plus abone bisa recover ongkha 58,802 inga recover bo kintu khub kaham no hoito tabu india o jeta lockdown ni effect honi mano because lockdown ni bagai onek kaham ongkha haini bagai tabu jeta 1 lakh total case ni bisingo phano 50,000 यानी कि मोटामोटी 60,000 होने मानो 60,000 हाई बड़ा रिकवर होइन थाका 1 लाख नि बिसियो विजय दारा गुड इवनिंग थैंक्स फॉर लाइव वीडियो निनी कक कहम मी बाय ओके विजय हम बाय also 1 lakh corona case in overall India aboni bisho 58,000 jeta recover ongkha আর সরি অ্যাক্টিভ তং 58,000 অ্যাক্টিভ তং তাবো আর রিকভার অংখা নিনি 39,173 1 লাখ নি বিষয় অ্যাক্টিভ 58,802 আর আপনি বিষয় রিকভার অংখা 39,173 তাবো অ্যাক্টিভ তং আর তাবুকসা জরতে ডেট অংখা সিনি ইন্ডিয়া গো যেটা করোনা ভাইরাস মানজাগই ওভারঅল আবো যদি নাহারকে 3,163 তাবুকসা জরতে ডেট অংখা 3,163 ডেট অংখা ওভারঅল 100 টোটাল কেস নি বিশিং হাইনো হাই রিপিট খাই দেব রিকভার অংখা 39,173 কে রিকভার আর অ্যাক্টিভ তাবুক তম 58,802 আর ডেট অংখা 3,163 ইনকা হাইয়েস্ট তাবুকসা জরাতই মহারাষ্ট্র স্টেট তাবুকসা জরাতই যত নিছে গোবাং করোনানি কেস নুকজাগই তং একমাত্র সিকিম তং যে সিকিম তাবুকসা জরাতই কোনো করোনানি কেস কই সো মহারাষ্ট্র তাবুকসা জরাতই 35,000 cross hoi thangka total case Maharashtra go nini Tamil Nadu 11,000 Gujarat 11,000 Delhi 10,000 Rajasthan 5,000 cross hongkha Uttar Pradesh 4,000 cross hongkha
Andhra Pradesh 2000 cross khlaika, Punjab 1000, Telangana 1000 cross khlaika, Karnataka 1000 cross khlaika. Inka tabuk sini Assam যেটা sini ত্রিপুরানি বিষয় কাইসা Assam inka Assam tabuk 107 সয়কা টোটাল কেস সংখ্যা 107 আসাম তাবুক ইনকে নর্থ ইস্ট বিষয় মণিপুর 7 মেঘালয় 13 জন আর মিজোরাম তাবুক সজনাতি খরকসা তং ইনকে আবংখা ওভারঅল সিনি যেটা আপডেট আং নরকন রুখা ইন্ডিয়ানি তাই গানাগিনি সিনি ত্রিপুরানি করোনানি আপডেট নরনাং তাবু রুখা ইফ নরকনি যদি কেবনি কোন সুমুং তংখা নর কমেন্ট খাই মানো কমেন্ট খাই নরকনি সুমুর সুই মানো সুজিত তাকুনো আন চিনি দল সাহরকা নাগাল্যান্ড তাই অরুণাচলনি রেলওয়ে চলিনাय 21 তাই 23 মণিপুরনি চলিনাय চুংখাই বাহাইকে ফাই মানनाय প্লিজ গভর্নমেন্টনি বিসিংতি কিসা সিনা মুচুঙ্গ বিশুয়া জমাতিয়া তাখুং নং বো জাগাও তং নং নিনি নং তাবো বো স্টেট তং আবো যদি সাইমানখা আং কিসা জাখামু হিতেন জমাতিয়া ক্লাস 10 তাই 11 ni test December de ongnai dara abahaike to already rojak notification nokharjak borongni exam ni bagai jara class 10 final ronai tai nini class 12 final ronai ni bagai so o update ang norokna share khai roano jodi ani thani sobaike tabuk sajor ani thani sobai okho hiten so jodi ang sobaike ang norokna sure update khlai ronai so খাপানে তাকুতে বুকুক নরক যারা লাইভ নহিতং নাই আছে কুদুমা জরা রুমই মেবি নরকনি যদি কোনো আপডেট মিসিং ওই থাকে নরক রেকর্ডিং নাই মানো গানাগিনি নরকনি যদি কোনো কেবনি যদি সুমুং তংখে খারাও কোনো সুমুং রক বা কোশ্চেন রক যদি তংখে নরক কোশ্চেন খাই মানে বেশিক্ষণ লাইভ তংলা আধা ঘন্টা আনি জরা আধা ঘন্টা নি বিশন আনি লাইভ না পাইর নাই আবনি বিশিয়াং লাইভ থাইয়া সো নরকনি যদি কেবনি কোশ্চেন তংখে বিশুয়া জমাতিয়া নং গোয়াগো তঙ্গ आं अलरेडी न थांनाय साल रग साजाक जेटा जरा फातार हास्ते तंनाय नरक covid19.tripura.gov.in ओ वेबसाइट थांनाय फर्म फिलआप खालायदि हनै आं अनेक बार साकानि फेसबुक लाइभ आं साका नरकानि गोसाम जेटा लाइभ तंनाय आबो नरक नायखे नाय मानो जेटा अलरेडी साजाक दं फेकबा गोबांमा लुकुरक फर्म फिलआप खालायो आं साय मानो फर्म फिलआप खालायानि बागै बरक गोबांमानि जों जाला ताबो কেসাগৈ দङ ঠিক আছে সাড়ে গণ বাই কক সাকা আচ্ছা ঠিক আছে বিশ্ব জমাতিয়া আচ্ছা নङा বাই কক সাকা আবনো जों ট্রাই খালাই দङ কক সানানি বাগै তামনে কে গোয়া তো করোনা আসে এফেক্ট করে গোয়া গো সো নরক যদি ফাইনা মুসুকে তাবো অলরেডি লোকাল ট্রেন চলি দङ নরক রেল স্টেশন বাই করংদি রেল স্টেশন বাই করংই নরক ট্রাই খাদি ফাইনানি ঠিক আছে বিশ্ব জমাতিয়া আর যদি 50 জন মতন নরক গোয়াগো তংই তংখে নরক ট্রাই খাইদি কাইসা বাস রক রিজার্ভ নাগৈ খানো ফাইনানি যদি নরক আতিকে ফাইমাকে ই পাস যেটা পাস নাঙো চুরাই বাড়িতে ফাইনানি সিকা হুকে পাসনি ব্যবস্থা বা আপনি বাগৈ সংবাই করংদি जों ট্রাই খাইনা নরকনো পাস নাগৈ রনানি বাগৈ সো আবংখা টোটালি যেটা কক অংখা আবনো যেটা जों নুকজাগৈ দङ তাবো নুকজাখা যারা ফাতার হাস্তানি সিমি সুজিত কাহামদা রাহুল আরডি এই আং কাহামনা দङ নং কাহামদে দङ তাবো নুকজাখা যারা ফাতার হাস্তানি সিমি ফাইনাই তুরুক তুরুককে गोबांमानो फाइ दङ रेलाव फाइ दङ बास बाय फाइ दङ बरकनो अलरेडी क्वारेन्टाइनाव लांजागै दङ बरकनो टेस्टबो खालाय दङ बरकनि যদি टेस्ट যদি मानजाखा बरकनो अलरेडी भगत सिंह दङ भगत सिंह बरकनो तनि जागो हिंगे तिनिनो भगत सिंहनि सिमी 27 জন 27 बरकनो याकार जाखा हिंगा ओभारअल गोबांमानो रिकभार जेटा रिकभारनि केस आं नरकनो साइरेखा 115 জন ताबो सिनि त्रिपुरानि रिकभार अंखा ओके हिंगे हितान तामो हिनमा क्लास 9 তাই ক্লাস 11 नि रेजल्ट रिया खे बाहायके बरक परि उइ रिमानाय टेस्ट आं एन्ड फाइनल अब अलरेडी আপডেট নাই নরকনা তাওয়ানাদি হিতান যদি গভর্নমেন্ট যদি আবহাইকে কোনো সাকে শিওর আবহাইকে আপডেট রইরো নাই সো তাবুক যদি কেবনি যদি কোনো সুমুং তংখে কোনো কোশ্চেন তংখে গানে গানে কেবা যদি কোনো সিনা মুসুবি তংখে নর কমেন্ট খাই মানো ও লাইভ ভিডিও नि थ्रुते नरकना ट्राई खायना नरनि कमेन्ट ना परिनानि बागै जेसो मानसा ट्राई खायस प्रॉब्लम न नरनि प्रॉब्लम र तंखे सल्व खायनानि बाय सनजित देबरमा दारा माध्यमिकनि रेजाल्ट बुफ्रुग्रोनाय माध्यमिकनि रेजाल्ट बुफ्रुग्रोनाय
তাবো আতিকে সাকলাই যখ বিকজ মাধ্যমিক খাতা অলরেডি তান যাবই দङ ঠিক আছে বিপুল দেববর্মা সারি কাহাম ই ননব সারি কাহাম বিপুল বেলাখানো সারি কাহাম ননব যারা লাইভ নুই দংনাই নরক না আবনো কয়মো যে নরক কুইলাওনো ভিডিওनो শেয়ার খাই মানো তামনিকা যদি ভিডিওनो শেয়ার খাইকে जों তাইব गोबां नुकुरक दङ যেটা আপডেট মাননা মুসুক যাবই দङ বড় হয়তোবা আপডেট মানে মানো তামনিকা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কখাसिनि ও জরাগা আপডেট নাंगौ जों नगा आसै दङै जेसे फाना दंदि आं नरकनो ट्राइ खायो अफिसनि सामु पाइ माने यागला नरकनो আপডেট खायरनानि सुरजित देबरमा दारानिनि पारा बरसारि सुरजित आनि पारा तो बिलोनियावनो आनि पारा सो आबनो नरक जारा नुनाय खापानि ताखोताय बुखौ नरकनि जति केबनि कोनो क्वेश्चन तंका सुङै मानो ताइ 14 बा 10 मिनिटनि बागै आं दङ लाइभ तङै नरक बाय ट्राइ खायनाय যদি কেবনি মেবি সুংথাই যদি তংখা সুঙি মানো আর নরনা আপনো কয়নাই নরক যারা লাইভ নুই দংনাই ভিডিও ন যেসে মানসাক শেয়ার খাইদি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কক তামনিকা ও আপডেট যাতে বইনি থানি সয়নাইতি ও আপডেট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপডেট সো আবহায় আপডেট যাতে বইনি থানি যেসে মানসা নরক সয়না বাগাই তাই গানাগিনি ও ককবাং সানাই जों नुजाखा थांनाय साल रग जों नुजागै दङ যেটা কয়জন মানজাखा थांनाय साल रग जों जेटा नुजागै दं माने त्रिपुरागो खरकसा चिनि त्रिपुराजो खरक मानजामाने आगोला नरक सोशल मीडिया रग अनेक बार बिनि मुं बिनि एड्रेस बिनि जत डिटेल नरक शेयर खालायका सो आबो बेलेनो चाया आतिके नरक शेयर ता खालायदि दारा बाय मालाय बालखा तिनि साय मालायसिउ सन्जित आं तामानिका थांनाय साल रगासो लाइभ खालायजाक जावै दं माने बिकज सामुं दं माने बाय लाइभ खालायजाक गया सो तिनी हाय सामुं पाइखा अंकबा नरक बाय लाइभ फाइका सो नरक जति आना फेसबुक लाइभ नुगिया फाना नरानि यूट्यूब दङ यूट्यूब थाङै सुजित तिप्रा हनि फाना नाय मानो सो जगा थाङै नुखे नरकानि यूट्यूब नरकाना नुगि माननाय गानागिनि नरकनि जति कोनो क्वेश्चन दंखे नरक आनि इनबॉक्स फाना नरक टेक्स्ट खालाय मानो ठीक আছে सो जेटा कंखा ताबो हिंका जों वार्ल्ड बाहाय कंडीशन अब किसा जों नायलाय ताबो इन्डियानि अपडेट नरकनो रेखा गानागिरि नरकनो चिनि इन्डियानि त्रिपुरानि जत अपडेट नरकनो आं रेखा ताबो चिनि वार्ल्ड बाहाय चलित जेटा चिनि वार्ल्ड कोरोनानि अपडेट बाहाय कंडीशन बो कान्ट्रियो बुसु गंखा आबरना नरकनो किसा ताबो अपडेट खालायरनाय नरक जरा नुइ दङ बिको ओवरऑल जति चिनि वार्ल्ड नायके वार्ल्ड ताबुक सक जराति 59,24,223 बुसक 49,24,023 total corona case aboni biso death onka tabusa jarati 3,20,795 3,20,795 borokni death oin thangka dara keralni brand ni bagai saideman CR Riang Meska Rahul Kokborok Busuk Borok Busuk Hamka Rahul Tabukso Joratito Hammanito already Saka City Tipurama 115 জন হামই থাকা আর অ্যাক্টিভ 52 জন দङ টোটাল 169 নি বিসিङ सो ओवरऑल वार्ल्ड सिनि वार्ल्ड ताबो बुसुक अपडेट आबो बांसे शेयर खायरना ओवरऑल वार्ल्ड ताबो 49,24,023 टोटल केस ओवरऑल वार्ल्ड और आबनि बिषय ताबुक सजराते वार्ल्ड डेट अंखा 3,20,795 डेट अंखा गणदन सेन त्रिपुरा सारिकाम इननगो सारिकाम प्रेम जमातिया ताखो हैदराबाद बुफ्रुक ट्रेन फाइनाय साइदे माननो नरकनो आबनो सानाय प्रेम जमातिया नरकनो अलरेडी covid19.government.in होने काइसे फॉर्म फिलअप खाइजाक दङ ओ जाका फॉर्म फिलअप खादि जति आति हायके जति नरकनि थाने कोनो कन्फर्मेशन ओटीपी रक फाया हंका नरक जार जार आमचाइनि एसडीएम एबा डीएम बाइबा नरक कांटेक्ट खादि इवेन नरकनि जति आमचाइनि एमएलए रक बाय नरकनि आमचाइनि मिनिस्टर रक बाय नरक कांटेक्ट खादि बिकॉज ओ जोंजालनि जरागो नरकनि जे हामक्राइनि बागै नरक जे एमएलए रंग चंगै रिजाक ओ एमएलए रंग ओ जोंजालनि जरागो नरकनो बुसुक जराते चुबा आबो नायदि नरक ठीक আছে एके रिकुबा रंखा ताबुसा जराते चिनि इंडिया को सॉरी ओवरऑल वर्ल्ड आबंखा 19,28,106 रिकुबार अंखा 3 लाख ऑलरेडी
tamhinta death oi thangka overall world corona manjagai inko world tabuk jotoni se kebang corona case ongkha abong America যেটা আমেরিকা 52,140 আর তাবুসে জনতে আমেরিকা থুইকা প্রায় 92,000 ওয়ান শুনে দিয়ে আমেরিকা হাইয়েস্ট থিকা 92,000 সেকেন্ড পজিশনে তো রাশিয়া তাবো 2,99,941 aboni bisho borongni date ongkha 2000 third position to Spain tabo 2,78,000 but Spain tabo turuk ke onek komi tongo aboni bisho most important ko ongkha sini Ghana ni jeta country tongna abongkha Bangladesh so Bangladesh tabo bahai condition karon sini Tripurani Ghana gini kaisa country abongkha Bangladesh so Bangladesh tabo so jorate 25,121 asuk jorate case ng Bangladesh nukjawi tongo ar aboni bisingo total debt ongkha Bangladesh tamhintai Bangladesh total debt ongkha 370 debt ongi thangka okay so prem jamatia already successful se ongjak যদি already successful ongi tongke prem nini khani kaisa confirmation SMS phayano so naidi confirmation o SMS jodi phaike o SMS to try khadi nung o SMS no tamo phaya boro kaisa nona SMS rokhonai jeta nung boroni rail station ni mung bo jagani thangnana abo joto detail borok nona nini mobile SMS khlainai so nasingdi phainai 20 tarikh jora to nasingdi খানা তো 20 তারিখ সো 20 তারিখ জনা নাইসিংদি রেল রক ফাইদে ফাইয়া ঠিক আছে সো খাবানি তাকুতে বুকু নরাবে যেটা ইনফরমেশন শেয়ার খাইনা হनै যেটা লাইভ ভিডিও ফাইকা আং সাকা নরনা আধা ঘন্টা জরা রুমিনাং লাইভ তংনাই আধা ঘন্টা নি বেশি তংগিয়া নর জরা নহুই তংনাই নরনা বেলাখানা হামপাই আছে কুদুমা জরা রুমি আনি লাইভ ভিডিও নাইমানি বাগৈ খাখাय नरक जतन काहाम खुरुंगनो तंगनाय पारा आमचाइरो ताबुक वातुइ नबाननि बागै गोबां मालुकु रकनि पारा आमचाइरो कारेन्ट करैनि बागै बरक हयतोबा फेसबुक लाइभ गोदालै माइनि हयतोखा गानागिनि बरक पारा आमचाइरो तंगमानि बागै वातुइ नबाननि बागै नेटवर्क डिस्टार्ब हानि बागै बरक हयतोबा लाइभ नुहुमे हयतोखा सो नरक आनि YouTube चैनल तंगानि YouTube सुजित त्रिपुरा हानि सार्च खालादि YouTube थाङै नरक ओ जागा थाङैबा अपडेट माननाय so tinini bagai asungna ani live video norok jara nui tongnai khapani dakotai bukhusam norok jotono nogotongdi jotono jesung mansak 31 tarik jora jeta part 4 lockdown ni jeta part 4 abo 31 tarik jora tongo iko 31 tarik jora lockdown no palokdi jesung mansak tonglai di nogo sep tongdi asuk jora romi lockdown palai phaikabate jesung mansak sakno naikuli tongdi tai nini nukhungni borok rokni sakno bo naikuldi tinini bagai live video o jagono thangnai norok bai khana haino hai o jarano malainai jotono har kaham kurum khetan tongdi tai jesung mansak sakno naikuli tongdi khulumkha